आवाज येता कोणता ચાલો વિચાર ન કરો, વિચાર કરશો તો રેંજશે. ચાલો આ બાજુ મળે, બીજે કેટલે બી નહીં મળે, 5 રૂપિયામાં. ચાલો આ બાજુ ગરમા ગરમ પાણી. Om Namah Shivaya, 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 Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya, 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 Om Namah
Om Namah Shivaya.